जॉन जोन्स नाम का एक शख्स यूटा लेक के करीब एक गार में एडवेंचर की नीयत से गया था। एडवेंचर के दौरान उसने फैसला किया कि वो गार के सबसे तंग हिस्सों तक जाकर एक नया रिकॉर्ड बनाएगा। लेकिन उसे क्या मालूम था कि ये फैसला उसकी ज़िंदगी का आखिरी फैसला होने वाला है। वो नटी पटी केव के नाम से पहचानी जाने वाली इस गार के तंग रास्तों में रेंगता हुआ आगे बढ़ता रहा, लेकिन रास्ता भटक कर गलती से गार के ऐसे हिस्से में चला गया जहां आज तक कोई नहीं गया था। कब्र जितनी तंग जगह जिसमें हाथ हिलाना तो दूर की बात, सांस लेना भी मुश्किल था, और बदकिस्मती से इसी कंडीशन में जॉन उल्टा फंस गया। ये कहानी है 26 साला जॉन जोन्स की, जिसकी ज़िंदगी के आखिरी 27 घंटे इसी गार में गुजरे। यूटीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद नाजरीन। यूटा की सॉल्ट लेक सिटी के करीब छोटी छोटी चट्टानें हैं जिनके अंदर ये नटी पटी नामी हाइड्रोथर्मल केव मौजूद है। 1916 में पहली बार ये गार डेल ग्रीन नाम के एक शख्स ने डिस्कवर की थी, और तब से लेकर हजारों जवान यहाँ अपनी स्किल आजमाने आते रहे। नटी पटी केव अपने बहुत ही तंग और फिसलने वाले टेढ़े रास्तों की वजह से काफ़ी मशहूर है। इस गार के अंदर जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो भी सिर्फ 30 इंच चौड़ा। सिर्फ वो लोग ही अंदर जा सकते हैं जिनकी चेस्ट और कमर 30 इंच से कम है। यहाँ हर साल करीब 20,000 लोग अपने हुनर को चमकाने के लिए आते रहे। लेकिन फिर 1999 से लेकर 2004 के दरमियान यहाँ कुछ हादसे हुए, और फिर गार की सेफ्टी को लेकर बहुत सवाल उठाए जाने लगे। एक मौके पर 23 साला नौजवान गार की गहराई में 7 घंटे फंसा रहा, और दूसरे मौके पर एक नौजवान पूरी रात गार में उल्टा फंसा रहा। इन हादसात की वजह से 2006 में अथॉरिटीज ने नटी पटी केव को बंद कर दिया। लेकिन प्रोफेशनल केवर्स का कहना था कि अगर बंद करनी ही है तो सिर्फ उन लोगों के लिए बंद की जाए जिनका केविंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि अक्सर वही लोग यहाँ फंसते हैं। दूसरी तरफ ऑफिशियल्स का कहना था कि नटी पटी केव किसी टाइम बॉम्ब से कम नहीं है जो किसी भी वक्त किसी की जान ले सकती है। प्रोफेशनल केवर्स और ऑफिशियल्स के दरमियान नटी पटी केव के लिए जंग चलती रही, और आखिरकार 2007 में इसको नए रूल्स के साथ दोबारा खोल दिया गया। एक मैनेजमेंट कमेटी बनाई गई जो गार के अंदर सिर्फ उन्हीं लोगों को जाने की परमिशन देंगे जिनका केविंग में अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो और जिनके पास प्रोफेशनल इक्विपमेंट्स भी हों। गार में दाखिल होने के लिए 21 दिन पहले ही परमिट के लिए अप्लाई करना पड़ता था, और इसी परमिट के लिए सॉल्ट लेक सिटी के दो भाइयों जॉन और जॉश जोन्स ने भी अप्लाई किया। 24 नवंबर 2009 को रात 8 बजे 26 साला जॉन जोन्स अपने ग्रुप के साथ नटी पटी केव में दाखिल हुआ। दोनों भाइयों को केविंग का थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस था, लेकिन नटी पटी केव में ये उनका पहला एक्सपीरियंस था। गार के अंदर जाने के 1 घंटे तक सब कुछ नॉर्मल रहा, जिसमें उन्होंने सबसे बड़ी ग्रेविटी एक्सप्लोर की, जिसको बिग स्लाइड कहा जाता है। यहीं से जॉन, जोश और उनके 2 दोस्तों ने गार के और ज्यादा डीप हिस्से में जाने का फैसला किया। इस हिस्से को बर्थ कैनाल कहा जाता है, जो गार का सबसे मुश्किल और तंग रास्ता है। ये इतना तंग है कि बहुत कम लोग इसके करीब तक जा पाए थे। न सिर्फ इंतहाई तंग, बल्कि इसका रास्ता ढूंढना भी काफी मुश्किल है। माजी में भी कई लोग बर्थ कैनाल के रास्ते में फंस चुके थे, लेकिन जॉन, उसका भाई और 2 दोस्त काफी फिट थे, तभी उन्होंने बर्थ कैनाल तक जाने का फैसला किया, जबकि बाकी टीम मेंबर्स पीछे ही रहे। बर्थ कैनाल में जाने का आइडिया दरअसल जॉन का ही था, इसी वजह से वो इन सब से आगे था। रास्ता इतना तंग था कि जॉन पेट के बल रेंगता हुआ आगे बढ़ रहा था। उसे लगा वो बर्थ कैनाल में जा रहा है, लेकिन गलती से वो एक गलत टर्न लेकर क्रॉक्स क्रू नाम के एक और भी तंग रास्ते में चला जाता है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया, रास्ता और भी तंग होता गया। अब वापस मुड़ना मुमकिन नहीं था। जॉन इसी उम्मीद में आगे बढ़ता रहा कि शायद आगे जाकर रास्ता थोड़ा चौड़ा होगा और वो वहीं से मुड़ जाएगा। आखिरकार वो 10 से 18 इंच के एक इंतहाई तंग रास्ते में दाखिल हो गया, जहाँ आगे बिल्कुल डेड एंड था। अब जॉन वॉशिंग मशीन जितनी छोटी जगह में उल्टा फंस चुका था। उसका सर नीचे और पाँव ऊपर थे। जगह इतनी तंग थी कि वो अपने हाथ तक नहीं हिला सकता था। जॉन ने कई बार निकलने की कोशिश की, लेकिन हर बार नाकामी ही हुई। लेकिन फिर उसने अपने भाई जोश को आवाज देनी शुरू की। कुछ देर बाद जोश वहां पहुंचा, लेकिन उसे सिर्फ जॉन की टांगे नजर आ रही थी। शुरू में जोश ने इसे मजाक समझा, लेकिन जब उसको संगीन हालत का अंदाजा हुआ तब जोश भी घबरा गया। जोश ने भाई की टांगे पकड़कर खींचना शुरू किया, लेकिन उससे जॉन और ज्यादा नीचे चला गया। अब दोनों भाई समझ चुके थे कि प्रोफेशनल हेल्प के बगैर काम मुमकिन नहीं है। गार की गहराई में मोबाइल सिग्नल नहीं आते थे, इसीलिए जोश को बाहर जाकर 911 पर कॉल करनी पड़ी। 3 घंटे के बाद पहली रेस्क्यू टीम वहां पहुंची। रेस्क्यू वर्कर सूजी मटोला ने 2 घंटे तक जॉन को निकालने की कोशिश की। जगह इतनी तंग थी कि उसने जॉन की जीन्स तक काट दी ताकि थोड़ी जगह बन सके, लेकिन फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ। आखिरकार सूजी रेस्क्यू टीम बाहर आ गई। बाहर जॉन की बीवी, उसकी बेटी और तकरीबन 30 और रेस्क्यू वर्कर्स भी मौजूद थे। मुख्तलिफ तरीके सोचे जा रहे थे।
حتیٰ کہ ایک وقت جون کی ٹانگیں کاٹنے کا خیال بھی آیا، لیکن آخرکار رسی اور پلی سسٹم لگانے کا فیصلہ کیا گیا جس کو جون کی ٹانگوں پر باندھ کر کھینچا جائے گا۔ غار کے پتھروں میں ڈرلنگ کی گئی جو بہت خطرناک کام تھا، کچھ پتھر ٹوٹ کر جون پر بھی گرے۔ 700 فیٹ کی گہرائی میں جہاں یہ کام کرنا کافی مشکل تھا، وہاں کافی ٹائم کنزیومنگ بھی تھا۔ اوپر سے تنگ راستے کی وجہ سے ایک ٹائم میں صرف ایک ریسکیو ورکر ہی اندر جا سکتا تھا۔ اوپر ریسکیو ورکرز کی تعداد تقریباً 100 سے زیادہ ہو چکی تھی، لیکن وہ سارے کچھ نہیں کر پا رہے تھے، اور ساتھ ہی ریسکیو میں موجود ڈاکٹر نے معاملے کو اور مزید سنگین بنا دیا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ جون الٹا پھنسا ہوا ہے تو اس کے پاس صرف 10 گھنٹے ہیں، یعنی اس کے آرگنز کسی بھی وقت فیل ہو سکتے ہیں۔ انسانی جسم سیدھا رہنے کے لیے بنا ہوا ہے، جس میں دل کی پوزیشن اوپر والے حصے پر ہوتی ہے، اور الٹا ہونے کی صورت میں دل پر بہت زیادہ پریشر پڑ جاتا ہے۔ یہ جاننے کے بعد ریسکیو ورکرز نے جون کو کم از کم سیدھا کرنے کے لیے کوشش اور تیز کر دی۔ گھنٹوں انتظار کے بعد پولیس انسٹال ہوئی اور جون کو ٹانگوں سے پکڑ کر کھینچا گیا، لیکن جلد ہی وہ نئے مسئلوں میں پھنس گئے۔ جیسا کہ جون کی ٹانگ اوپر کی طرف تھی، جب وہ ٹانگوں کو کھینچتے تو ٹانگ چھت سے ٹکرا جاتی۔ خیر کافی مشکل سے انہوں نے جون کو اس گڑھے سے کافی حد تک باہر نکال لیا، لیکن آخری وقت میں ایک پلی غار کی دیوار سے نکل گئی اور اب جون واپس وہیں پھنس گیا جہاں وہ پہلے تھا۔ جون اب کافی پینک ہو رہا تھا، تبھی 2 وے کمیونیکیشن سسٹم اندر بھیجا گیا تاکہ وہ اپنی بیوی سے بات کر کے تھوڑا ریلیکس ہو سکے۔ آخرکار 19 گھنٹے کی لگاتار کوشش کے بعد ریسکیو ٹیم نے جون کو کافی حد تک باہر نکال لیا۔ ایک ریسکیو ورکر اس کا چہرہ دیکھ سکتا تھا۔ اس ریسکیو ورکر نے بتایا کہ جون کی آنکھیں لال تھی، لیکن چہرے پر امید اور خوشی نظر آ رہی تھی۔ اب بس ایک آخری پل کی ضرورت تھی اور جون اس گڑھے سے پوری طرح باہر آ جاتا۔ اچانک پولیس سسٹم دوبارہ فیل ہو گیا اور جون واپس اسی جگہ پر پھنس گیا جہاں وہ پچھلے 20 گھنٹے سے پھنسا ہوا تھا۔ آخری کوشش میں پتھر توڑنے کی بھی کوشش کی گئی، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ جون نے حرکت کرنا بند کر دیا تھا اور وہ کسی بات کا جواب بھی نہیں دے رہا تھا۔ اس کی بیوی نے بھی ریڈیو پر بات کی کوشش کی، لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ پوائنٹ پر ایک بہادر پیرامیڈک کو جون کی پلس لینے کے لیے نیچے بھیجا گیا۔ بات کا سب کو شک تھا، وہی ہوا۔ آخرکار 25 نومبر 2009 کو رات 11:50 پر جون جونز کو ڈیڈ ڈکلیئر کر دیا گیا۔ جون کی بیوی کو یہ خبر سن کر بالکل بھی یقین نہیں آیا کہ اس کا ہسبینڈ ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے مر گیا ہے۔ وہ اسی امید میں تھی کہ ٹانگ سے نبض صحیح سے چیک نہیں ہوئی ہوگی اور اس کا ہسبینڈ ابھی بھی زندہ ہے، لیکن جو حقیقت تھی وہ سب کے سامنے تھی۔ پر جس چیز کی ڈاکٹرز نے 10 گھنٹے بعد امید کی تھی، جون کی اچھی صحت کی وجہ سے وہ مزید 17 گھنٹے تک زندہ رہا۔ بعد میں جون کی ڈیڈ باڈی کو نکالنے کے پلان بنائے، لیکن آخری فیصلہ ہوا کہ باڈی کو وہیں چھوڑ دیا جائے اور پوری نٹی پٹی کیو کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا جائے، اور اس غار کو جون کی قبر ڈکلیئر کر دیا گیا۔ آج بھی جون جونز کی ڈیڈ باڈی اسی پوزیشن میں نٹی پٹی کیو کے اندر موجود ہے، جو کیو ایکسپلوریشن کے خطروں کی ایک خاموش یاد ہے، اور غار کے باہر اس کی یاد میں لگائی گئی ایک تختی بھی موجود ہے۔ امید ہے کہ یو ٹی وی کی یہ ویڈیو آپ لوگ بھرپور لائک اور شیئر ضرور کریں گے۔ آپ کے پیار بھرے کمنٹس کا بے حد شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی دلچسپ ویڈیو میں۔